تاع الكبار يسمح برفاهية المنصب، يسمح الصلاحية ديك الساعة يوسف دو ديفيزيونير او بوست ادجوان كي ناصر يقود المير مي كوما مي سينون جو لوي سيد لا بلاص ليسونسيال هي تدير خليوني بلاصة لتحت اسمي الكليغ العباد العباد ديك عكس الجنزات العباد ديك حقرا الجنزات ويو كان واهرب بالقدرات وانتم حشوية إشاعة أن توفيق حميد سيكون أمين عام للبلدية سبحان الله بيرسون يعني وبجين كرا بلي توفيق مبروميت نسي سكرتير جينيرال كل سكرتير جينيرال وتنسكسرها ما إلا نفكاس لي بروف يثبت الجدع رئيس il est toujours secrétaire général. Mais il s'est Rada ethics. À lui de jouer. À lui de jouer. ما نحكيش ولكن واللي ديك من السبلة يكون مدير كريمانيس يبغى يعفش في الدرب يبغى يصنت وزان القديش يقلق ديالك الدرب وهي لازم نضحي به قبل ما تضحيسي خاطر ما إلا تبع العباد لي زانديفيدو أكون خسرت بونوي نكي جو بو بروندر لي زارم باش نكون خسرها خلاص فادي ونكي بيرسونيلمون سي بو أتعدي بروطان سوق السلام عليكم ويت دير الترا أدخل خيمة اليوم دخول ويد وبني راس المال صافي وين هاديس قبليت المصالح نون قبليت الساعة نون لازم نضحي به واقرا بيبك تنقيت أذكر المقدمية طريق الغاز ni entité mille une fois. La route nationale fait partie du programme du président de la République. Toutes les nationales d'Algérie, les nationales d'Afrique, c'est le programme du président. Monsieur le PAPC 15, la naqa wa la jamal fi ma yiddahi. La preuve قبل دي واحد من المال ديال لا بومب ايسونس حبسن الا كتسالني واش حبسن الاشغال العموميه خدمن قبل ينسن مي دوطن لا بومب يبداو بليد لسيد المير سي لا روت urbaine elle fait partie de la commune donc لو كان يولد سيد المير بليد إلا كيخدموا لوطان السوق هو تنحبسو نتدار دونك هابريداي افتراء والله ما يسعى العلاقة ديس لا من قريب ولا من بعيد J'étais avec M. Bedouin Ordine. Le moment où il a été muté, il m'a reçu à Sitif en 2003. وقبل 2007 en 2003 بحضور وكيل الناصر تشريف عبد الملك أحمي اللي يجبدك في بليد يدي ترسكري يجبدت في الغاز إنا كذا شويني تسليم زدا مولاش نشوف البليس كتبغ في اللسن إني تاسن بلي في كندا بريد ولكن جوست بور فير لو بيبي إنا كي طلبه باش اسعلن ريابيليتاسيون عليها يطول. Monsieur le maire de Guinguette n'a rien à voir, ni de loin, ni de près, avec le gaz. Le gaz aussi, c'est Bedoui, et le Méchinas Bedoui. La commune Guinguette, c'est un chef-lieu de Daïra, initié d'Entidari Gangstif, avec Guinguette. Tous les chefs-lieux de Daïra en Algérie, soit Sengelgaz entre 2004 2010 ما يسمى الخماسي الأول
nous les chiens. Moi j'étais à Pozdire. C'est une daïra, il est à 90% du gaz. Il est à 90%. Le Djafrat ou Ekbel Noun, elle fait partie de Borj. Mansoura, toutes les communes, les grandes communes et les chefs-lieux de communes de Daïra ont été alimentés sur ordre de l'État. Makrat Dawair et Loula. Nous qui avons fait partie des chefs-lieux de Daïra, ou qui en dernier lieu. Et c'est un programme quinquennal, qui est Marouf, des milliers de kilomètres, des millions d'habitants ciblés comme bénéficiaires. Donc on n'en parle plus d'efforts du PAPC. Le PAPC, tout le contenir, parce qu'on lui a demandé de faire le bilan. Malheureusement, il a nié, il ne peut pas le présenter aux citoyens pour reconnaître le bilan. Donc, الحكاية الغازية جودكم وجود الله نكاز كما وين دان باراج زي وين السكة الحديدية هي وين جو سي با كوا سي با لو مار نكيز مرة القدس غادي عاونو الدور شوار تيران مي إلا لي كونترول سيتويان تكسر مي سي لو بوفوار سنترال c'est lui qui a décidé de réhabiliter toutes les nationales d'Algérie et tous les chemins de Wilaya et d'alimenter tous les chefs-lieux de Daïra à le commissariat. Toutes les Daïras sont dotées de ce type de Daïra qui font partie de l'aménagement du territoire, de Messaïl décidé par le président, même pas par la paix. Donc الحوايج كلها مسلم بها. ابري الدلقاس تبغين دكا ترى نهضر في فراتو يتواج معايا. Pour l'ambassadeur Rance, fois-même ne sont pas analysés. Le patois n'est pas contrôlé. Le todif ajoui, l'encadrement de la commune. Sierra Nazar, c'est l'émission de M. le maire. Donc, Medjlis a donc l'Assemblée populaire 2007-2012. Écoutez-moi sérieusement. Medjlis Mouchakhas Ferraïs Wanaibi. Il n'y a pas d'assemblée. Je dis bien qu'il n'y a pas d'assemblée à Gazette. Il y a le Mir de Naibis. Il y a le Naib يخدم Sud. Il n'est jamais présent. واللي سعان كلمة مضادة أدير في دافوسي سفينة سكتبت. عضو نائب تحول إلى موظف يكشم إيلو يقول فونكسيونير. ثلاثة الأعضاء de l'opposition sont absents durant tout le mandat. حاول باش تحترم وفي المشهد كانت يتكلم تواغلبن وزميرنا لازم نفرين جبدني منسى. Donc il n'y a pas d'assemblée à Quinzette. Il y a des individus. L'assemblée de Quinzette a été squattée par quelques éléments d'Alger. Ils viennent d'Alger pour diriger la commune à la place des élus du peuple. أستعوذ ويلي سعان خلا ما سكدرت إني غنير الزور مستعد أسفق الكلمة يصح. Vous n'avez pas d'assemblée à Quinzette. Vous avez un individu ou deux. Les autres sont pilotés, sont dirigés à partir d'Alger. باسم عدم الإقامة، باسم الحكرة، باسم التعدي، باسم توزيع الدراهم على الزوالية. Ils ont squatté la commune. Ils ont squatté la commune. لليوم هنا يديروا في الحملة. واش كاسكيطة الحواف
Ils ont squatté le pouvoir populaire